السلام عليكم ومرحبا بكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير على خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم وصفه جديده، وصفه صحيه، الخبز ديال الدار بالقمح الكامل. كيجي ما شاء الله هشيش، ونتمنى تعجبكم هاد الوصفه تاع اليوم. نخليكم معنا فيديو ان شاء الله، غادي نوري لكم الخطوات كاملين باش ينجح معكم الخبز بالقمح الكامل، يعني بالنخله ديالو. تبعوا معايا لا فيديو ان شاء الله. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une excellente recette de pain complet, donc très riche en fibres, avec zéro matière grasse, un pain très réussi. Et j'espère que vous allez suivre la recette jusqu'au bout pour avoir les secrets pour réussir ce pain. Et on passe à la préparation. Donc pour les ingrédients, j'ai pris les mesures en bol. Donc vous prenez n'importe quel bol que vous avez à la maison et vous mesurez avec. Donc 2 bols de farine complète avec le sang de blé bien sûr. Donc c'est des sacs de 5 kg qui se vendent dans les épiceries arabes ou les bouchers arabes. Donc c'est une farine complète, donc avec le sang de blé. Un bol de farine et un bol de semoule extra fine. Il nous faut 2 bonnes cuillères de vinaigre blanc, une bonne cuillère de levure boulangère, un peu de sel et une bonne cuillère de miel. Et bien sûr de l'eau tiède pour amasser la pâte. Donc très simple. Je vais vous montrer toutes les étapes nécessaires pour réaliser ce pain qui est très bon pour la santé. كما شفتوا معايا المقادير بساط. عندي جوج جبانيات او زلايف نتاع الخبز، يعني نتاع الدقيق الكامل بالنخاله ديالو. عندي وحده ديال الفرينه، عندي وحده ديال السميده، عندي الخميره معلقه كبيره، عندي معلقه ديال العسل، جوج معالق ديال الخل. المهم كما شفتوا غادي نعبر بهاد الزلافه، يعني عندكم تهزوا الزلافه اللي كاينه عندكم وتبقاو تعبروا بها. عطيت لكم العبار مضبوط يعني باش تنجح معكم باول تجربه ان شاء الله. Donc là nous avons commencé dans la cuve. Donc j'ai mis la levure, une bonne cuillère de levure avec 2 bols d'eau tiède. Donc toujours les mesures avec un bol. Je verse la semoule extra fine et la farine, donc la farine blanche. Donc هنا كما شفتوا درت الخميره ديالي معلقه كبيره، ضفت لها جوج زليفات ديال الماء دافي، وزدت لها زلافه نتاع السميده رقيقه وزلافه ديال الفرينه. هنا غادي نزيد معلقه كبيره ديال العسل. العسل هو اللي غادي يعطي لهم داك اللون اللي كيجي ذهبي. Ensuite, j'ai rajouté la cuillère de miel. Voilà. Donc je vous montre exactement la recette et les mesures exactes pour la réussir. Ensuite, une fois que j'ai mis la cuillère de miel, je rajoute les 2 cuillères de vinaigre et je vais pétrir un moment. Donc من بعد ما درت العسل زدت جوج معلقات ديال الخل وصافي. غادي ندور يعني الدوره الاولى كما شفتوا معايا. باقي لي الملح وباقي لي هذاك الدقيق الكامل اللي مازال ما درتوش. Donc je laisse pétrir à peu près 2 minutes et puis je vais rajouter donc notre farine complète avec le sel. Là j'ai laissé pétrir. Je vais rajouter ensuite l'eau. Je vous donnerai exactement combien d'eau. Alors au départ on a mis 2 bols d'eau tiède. Là je vais rajouter un 3e bol.
هنا غادي نضيف الزلافه الثالثه نتاع الماء من بعد ما درت زوج في الاول. هنا غادي نزيد يعني الثالثه هذه. Donc là je rajoute le troisième bol d'eau tiède. Je laisse tourner encore une fois. Et je vais rajouter les 2 bols de blé complet. Donc avec le son de blé. C'est une farine très très riche en fibres. Surtout en cette période hivernale. Elle est excellente pour la santé et pour nos enfants. Donc là je rajoute les 2 bols complets. هنا زدت هذوك جوج نتاع الدقيق الكامل اللي بالنخاله ديالو. ما حيدتش النخاله يعني تعجنوها بالنخاله ديالو ودرت الملح. Donc j'ai mis les 2 bols de farine complète avec le son de blé complet et le sel et je laisse pétrir tout ça à peu près 5 minutes. Donc je vais rajouter encore un peu d'eau pour que ma pâte puisse être bien travaillée. Donc là je vous montre c'est quoi exactement cette farine au blé complet. بغيت نوريكم شنو هو هاد القمح يعني الدقيق القمح الكامل كما شفتوا كيكون على هاد الشكل راه معاه النخاله ديالو كيتباع هكا هنا في فرنسا يتباع يعني يتباع عند المغازات نتاع العرب ولا البوشري ديال العرب كتلقاوه وبارفو تلقاوه حتى في المغازات نتاع الترك اليوم حتى هما باقيين حتى هما يجيبوا هاد الشيء يعني هاد الدقيق الكامل. Donc là je vous ai montré ce que c'est le blé complet avec qui se vend dans les épiceries arabes. Et là je vous montre en fait si on regarde la texture, elle est assez dure. Quand vous voyez que votre pâte est comme ceci, à ce moment-là on va rajouter un dernier bol d'eau tiède. Toujours de l'eau tiède. Donc là il n'est pas complètement rempli, c'est juste à moitié. Et je vais laisser pétrir à nouveau 5 minutes. فوالا كما شفتوا معايا من بعد ما حليت عليه كيتلقاو داك لاباط شويه يعني قاصحه شويه خاصها تزيدوا الماء. زدت على نصف غرفيه او جبانيه ديال الماء وغادي نخليه يتخدم هكا 5 دقائق. وتقدروا ديروه باليد اللي ما عندهاش الروبو تقدر ديروه باليد راه ساهل في التحضير فريمون ساهل. ديروه باليد ما كان مشكل يعني حتى هو تخدموه مزيان وصافي غادي نخليه يتخدم هكا مزيان وغادي نخليه من بعد ما تخدم مزيان غادي نخليه يخمر. خاصكم تحصلوا على هاد لاباط هكا اللي كتكون ملصقه. Donc il faudrait obtenir une pâte assez collante et laisser reposer. Donc là une fois que c'est reposé, on va passer pour dégazer la pâte et former les petits pains. Donc nos petits pains en semoule. Donc هنا من بعد ما خمرت كما شفتوا راني يعني سرعت في لا فيديو باش ما تجيكمش طويله بزاف. هنا من بعد ما خمر قطعت هكا الخبيزات يعني هاد المكونات كاملين داروا لي 8 تاع الخبيزات. درت 4 اللي قرصتهم غير في ديك النخاله مع داك الدقيق و4 اخرين اللي درتهم في هذيك يعني الشيشه اللي كتكون شويه حرشه. Là, une fois que donc votre pâte a doublé de volume, vous la dégazez et vous faites des petits pains égales. Donc j'en ai partagé en 4. Je vais les aplatir donc 4 dans le son de blé et les 4 autres c'est dans la semoule d'orge. Donc ça se vend aussi, ça s'appelle chicha. Et on va aplatir comme ceci. Donc j'ai
badigeonnez d'huile, un peu d'huile. Donc vous pouvez prendre l'huile d'olive. Et puis vous mettez, donc c'est de la semoule d'orge. Voilà, qui se vend également chez les épiceries arabes. Là on met un peu d'huile. Et puis je vais les aplatir comme ceci. كما شفتوا معايا درت 4 اللي قرصتهم غير في النخاله و4 اخرين اللي درتهم في هاد الشيشه، يعني هاد السميده اللي كتباع هكا، يعني الشيشه في البلبوله كاين اللي كيقولوا البلبوله. كيجي الخبز ديالها حتى هو كيجي زوين وكيجي في المنظر كيعجبني بزاف. كنقرص هكا بالبلبوله. اللي ما عارفش بلا نقدروا نقرصوا بالبلبوله، المهم كاع ما كاع عارفين، ولكن بحال اللي ما عارفاتش القاوريات بزاف كيتفرجوا حتى هما. المهم حنا كنديرو هكا نقرصوهم، نجيب واحد الصني وغادي نقرصهم فيه، يعني الصني اللي غادي يكون غادي نطيب فيه نديرو في الفران. درت له الورق الزبده وغادي نخليهم يطلعوا فيه هكا كما شفتوا معايا. فريمون قرصتهم وخليتهم على جنب. Donc une fois que j'ai divisé ma pâte en 4, donc j'en ai fait 4 au sang de blé et 4 au semoule d'orge. Donc j'ai divisé en 8 comme je vous ai dit au départ. Il faut préparer un papier cuisson, et j'ai aplati mes petits pains comme ceci et je laisse reposer une deuxième fois. Donc je laisse à peu près une quinzaine voire 20 minutes, ça tout dépend de la chaleur de votre cuisine. Si c'est chaud, donc c'est au bout de 5 à 10 minutes ça va être prêt, et si c'est froid, bah c'est un peu plus. Donc il faut que la pâte soit levée. Et puis là, on va, à l'aide d'une fourchette, on va faire des pics comme ceci. Et j'ai préchauffé mon four à 185 degrés. Donc j'ai laissé mon four en chaleur tournante, toujours. Et puis voilà, on va les enfourner. كما شفتوا معايا من بعد ما خمروا يعني مرة الثانية نخليهم يطلعوا. كي تشوفوهم هكا طالعين، الا عندكم البرد راه غادي ما يطولوا شويه، ولكن عندكم السخانه راه في الساعه غادي يوجدوا. وغادي نجيب واحد الفرشيطه. درت الفرن ديالي يسخن على 185 درجه شالور طونون. درت يعني ديك الفرفاره باش يطيب لي بالفوق وبالتحت وصافي. غادي نطيبو. كما شفتوا هذا هو الخبز ديالي طاب، كيجي حمر، كيجي ما شاء الله هشيش. يعني مع عارفين بلا الدقيق الكامل هو كيكون شويه صعيب في يعني ما يكون صعيب، هو ما يجيش بحال الخبز نتاع الفرينه هشيش، ولكن بهذا المكون بالخل كما شفتوا معايا غادي يكون لكم ناجح. نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه نتاع اليوم، ولا عجبتكم ما تنساونيش بلي لايك ولي بارطاج مع العائله والاحباب باش نستافدوا كاملين ويستافدوا معنا الناس. نخليكم ونقول لكم بصحتكم وراحتكم، ولا بروشين فيديو ان شاء الله باذن الله. واللي مازال ما تشترك نقولها مرحبا والف مرحبا. ما تنساونيش بلي لايك ولي بارطاج مع العائله والاحباب. بطبيعه الحال الى عجبكم هذا الخبز جربوه وحكموا عليه. Voilà, on arrive à la fin de notre recette. Voici nos pains. Donc nos pains, comme je vous ai dit, les 4 semoule d'orge et les 4 autres au pain complet, au sang de blé, pardon. Voilà, on obtient vraiment des pains, mashallah, qui sont faciles à préparer, vraiment très très riches en fibres, comme je vous ai dit au départ. N'hésitez pas à faire cette recette et puis la partager avec vos amis, votre famille. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous l'avez testé. Ça fait toujours plaisir de voir les personnes qui testent mes recettes et qui m'envoient des photos. Merci beaucoup. Et puis si la recette vous plaît, bien sûr, n'hésitez pas à la liker. Et comme je vous ai dit, de la partager. Et puis je vous dis à la prochaine, bismillah. Et pour les personnes qui ne sont toujours pas abonnées à ma chaîne, bah, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes faciles. Salam alaikum.